श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। एबे आगु को आसुची आमर शिवरात्रि माने महाशिवरात्रि। सबु मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि भाव में पालन करा जाए, किंतु फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आमे महाशिवरात्रि भाव में पालन करा जाए। चलतु एबे आमे जानिबा एई सब विषय रे। एही शिवरात्रि रे जदि आमे ए 10टी नियम पालन करिबा तेबे आमर सबू इच्छा पूरण हो। तेणु निश्चित भाव में आपण ए नियम पालन करने को चेष्टा करंतु। देखिबे आपण घरे अन्न वस्त्रर अभाव रहिबो नाही वो आपणकर उन्नति आड़ को पथ खोली जिवो। चलतु एबे आमे जानिबा सेही 10टी नियम कौन। भगवान शिव को प्रसन्न करिया पई अनेक उपवास करा जाए, किंतु प्रतिवर्ष आसुथिबा महाशिवरात्रिंकर विशेष महत्व रहिछि। महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे पालन करा जाए। शिव भक्त मानक पई ए दिनटी अत्यंत स्वतंत्र। एही दिन महादेव एवं माँ पार्वती को पूजा करने द्वारा भक्तों समस्त दुख दूर हो जाए। एही वर्ष महाशिवरात्रि पर्व 26 फेब्रुआरी रे पालन होबो। एपरी परिस्थिति रे ज्योतिष शास्त्र रे किछि सहज पदक्षेप विषय रे उल्लेख करा जायछि। एही पदक्षेप गुड़िक द्वारा भक्तों मनर समस्त इच्छा पूर्ण हुए। तेबे आसंतु जानिबा एही उपाय गुड़िक। जदि आपणकर किछि समस्या अछि जहाँ भी अछि सी होउछन्ति आशुतोष, सी अल्प पूजारे मध्य संतुष्ट। सेहितिपाई एही सहज उपाय गुड़िक निश्चित भाव में करंतु। महाशिवरात्रि उपर एही उपाय गुड़िक कौन। प्रथम होउछि ज्योतिषशास्त्र अनुसार शिवलिंग को महाशिवरात्रि शुद्ध पानी रे अभिषेक करने दरकार। एही समय रे शिवलिंग उपर जल अर्पण करुथिबा बेले ओम नमः शिवाय मंत्र पाठ करंतु। एहा परे भगवान शिवंग सामना रे 11 गोटी दीप जालंतु एवं आपणकर इच्छा कहंतु। एही भोलेनाथ आपणकर समस्त इच्छा शीघ्र पूर्ण करिवे, कारण से होचंदी आशुतोष अल्परे संतुष्ट हुवंती। सेइथिपाई आपणकर सबु इच्छा पूर्ण हबो। द्वितीय रे होची जदि आपणकर विवाह रे तिबा बाधा विघ्न दूर करिया पई चाहुचंदी शिवरात्रि दिन क्षीर रे शिवलिंग को अभिषेक करंतु। माँ पार्वती को नाले रंगर फूल मध्य दियंतु। आउ चूड़ी शंखा सिंदूर ए सबु आउ नाली रंगर कपड़ा मध्य देबे। देखिबे समस्त समस्या दूर हो जिवो। तृतीय रे होची ज्योतिषशास्त्र अनुसार महाशिवरात्रि रे उपरे भगवान को 108टी बेलपत्र दियंतु। जदि हेई परिबनी 21टी बेलपत्र तोलंतु और से सब को शुद्ध पानी रे धोई दियंतु। ओम नमः शिवाय चंदन रे लगाई शिवलिंग उपर अर्पण करंतु। किपरि अर्पण करिवे, जेमिति से जो पत्रर कौलिया अंश माने सिरटा ऊपर को थिबो, जो पाखुडाटा जहाँ सामना पटटा शिवलिंग उपर देबे, माने जो कौल नरम अंशटा शिवलिंग को टच करथिबो। एही प्रतिकार करी भगवानकर आशीर्वाद आपण पाई परिबे, सबुदिन पाई परिबे। चतुर्थ होची शास्त्र अनुଯାयी शिवलिंग भगवान शिवंक वाहन वृषभ अटे। एभली परिस्थिति रे महाशिवरात्रि दिन षंढ को खुआइबा को दियंतु आउ किंबा गाई आश्रय स्थल को टंका दान करंतु। एही कारणरू जीवन रे सर्वदा सुख और समृद्धता आस्थाए। आपण सब बेले उत्तर दिगरु शिवलिंग को दर्शन करिवे। आउ केपरि करिवे देखंतु, उत्तररू शिवलिंग दक्षिण दिगरे थिबा दरकार, मात्र आपण उत्तर दिग रही दर्शन करेंगे। माने मंदिर रे जो टाइप रे थाए आपण से टाइप रो दर्शन करेंगे। एइठी गोटे मुख्य होउची आपण केबे मध्य वृषभ आउ शिवलिंग मध्य रे आसीबेनी। सेटा को समसूत्र कहा जाए। समसूत्र डेइबा एक घोर अपराध अटे। सेति आपण सब बेले शिवलिंग को वृषभ पछरु ही दर्शन करेंगे। देखिबे आपण समस्त समस्या दूर हो जिवो। महाशिवरात्रि दिन अभावी लोक को खाद्य दान करने बहुत शुभ अटे। यही दिन गरीब लोक को खाइबा को दियंतु। यही प्रतिकार करी माँ अन्नपूर्णा आशीर्वाद आपण उपर रहिबो। कारण माँ होचंती जदि तांको संतान को किए खाद्य देला, देखंतु आम माँ जेपरी जन्मदात्री माँ जेपरी माँ पार्वती आम समस्तंकर जन्मदात्री, आम समस्तंकर माँ। सेइथिपई जदि तांकर अन्य को संतान को जदि आमे भल करबा निश्चित भाव में माँ आमको आशीर्वाद देबे। आउ एही दिन एक तंबा ढाल रे शुद्ध पानी रे कला तेल मंजी मिसाई शिवलिंग उपर अभिषेक करंतु। देखिबे आपन शनि दोषरु मुक्ति पाई परिबे। एहा सहित पितृपुरुषक आत्मा मध्य शांति पाई थाए। तापरे महाशिवरात्रि रे गहम अठारे 11 गोटी शिवलिंग प्रस्तुत करंतु एवं सेमानंकु शुद्ध पानी रे अभिषेक करंतु। मने रखंतु एही शिवलिंगर आकार अंगुठी ठारू अधिक हेबा उचित नुहे। अभिषेक करिया परे एही शिवलिंग को नदी रे विसर्जन करिवे, माने ता
ପୂଜା ସରିବା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କରିବେନି, ଶିବରାତ୍ରି ସରିବା ପରେ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି ରାତିରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାଲକା ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ନବମ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁହାଗ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଡମ୍ବରୁ ବଜେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିଛି ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଡମ୍ବରୁ ଶବ୍ଦରୁ ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମାନେ କିଛି ପୁରାଣରେ ଏହା ବି କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଦିନ ଶିବଙ୍କର ବିଷ ପାନକ ଯାହା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ହଳାହଳ ବିଷ, ସେ ତାଙ୍କର ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ନା। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ତ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି। ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦେହ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷକୁ, ହଳାହଳ ବିଷକୁ ସେ ପାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଶରୀର ପୁରା ନୀଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କଣ୍ଠରେ ସେସବୁ ଧାରଣ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସବୁ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ କରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତକୀ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତକୀ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବେ। ଆଉ ଗୟସ, ଦୁଦୁରା, କନିଅର ଏସବୁ ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେସବୁ କଥା କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହା ରହିଲା ଆମର ଶିବ ରାତ୍ରି ଦିନ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସେସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଶସ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ମାନେ କ'ଣ ଯେ ବିରି ମଞ୍ଜି ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ଯଦି ଆପଣ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି। ନହେଲେ ଆପଣ ଶାଗୁ ଏମିତି ଖାଇକି ରହିପାରିବେ। ଶାଗୁ, ପଣା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏସବୁ ଖାଇକି ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କନ୍ଦମୂଳ କିମ୍ବା କାଠ ଆଳୁ ସେଇଟାକୁ ବଏଲ୍ କରିଦେଇକି ସେଇଟା ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ ଚା, କଫି ଏସବୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏତିକି ସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏସବୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ, ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ଲେଖିଦେବେ। ହର ହର ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ଆଉ ହରି ବିନା ଏ ଦୁନିଆ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିପୂରକ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।